Sir, tini kaisa nono okong no sungna musmani ke lai thanjak je Citizen Amendment Act 2019 obonotui je lukurok je ngo jingjalanglai tangmani hadar hasterago ba Tripura hasteo jodi obongui thangke bobo hai jingjalok ngabonti lukurok kisa saikna belai belai ka hambai norok o phungsang jorogo Citizenship Amendment Act 2019 bill number 47 engkai 12 Disember jengmani abontui norok sungma bagai belai hambai obochin boro botake serai serai ekdene angbo norok pheka jora kaham norok sung paika belai kaham saikhan tongo Citizenship Amendment Tripura bagai ke edisi area o khai edisi bising ka ingya engkai general bising nai suimane abo kaisa khub ekta bangla ke fondi engkai english ke abrna crepiness mane sungno buta sanamasi engkai ang nukha abo business kang kabang bachini bororok movement khlaika sungbo khlaika haifano abo jokhon Delhi ringjak baikha Delhi ringui thama pore khai je Delhi thanai rok kuno statement korika singka faitong hoika sungmukha gabo sajanai kisu koroi aslo amendment tabuk Tripura ni khai balai kaisa consequences ba abo bitorkito বিষয় ingkha jajino tabuk boro 2014 ni 31 December ni bisingo jara phainai rok borokno o Citizenship Amendment Act ni bisingo khobjaknai je oro English says provided that any person belonging to the Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan who enter into the India on or before the 31st day of December 2014 who has been exempted by the central government by order clause C of the subsection 2 of the section 3 of the passport entry into India Act 1920 or from the application of the provision of the Foreigners Act 1946 or any rules or order made thereunder shall not be treated as illegal migrant for the purpose of this act. Okay, or saka je o community o soita community bora Pakistan, Afghanistan type presently Bangladesh ni jara phaine rok borotai illegal migrant hin khobjak liya tar mane borok tami khobjanai engkai tabugo borno citizenship na kai oroto sajaklai koroi tar mane motamoti citizenship na ni sajak tongo kori hingmaya engkai oro sungta munukha jotong aboni India o khoti kornai boro sung Tripura ni oro hani besarok sini bage omo kaisa belai keno genocide English kaisa genocide it is clear intention to do genocide to the ancestral homeland engkaboni bage no oro kaini kok tongo factor kaisa hingke Citizenship Amendment Act ngmani yagulo kongni kok tabuk Tripura o je sini puru Pakistan ba Bangladesh ni phaine rok boroni position ba bongni je condition bo bahai karon sungno Tripura o bare ba no Tripura government manik sarkar jokhon borok mona manik sarkar chief minister tongfru bo phaikya azarabo Citizenship Amendment bill mani seka bono city seka Tripura o mahai foreigners thok grimani a copy na angta wa te kheti khlaina mani jora mayangi tongkha engka bapro answer hoka pon ang official source khanaka there is no any illegal migrants remain in Tripura অর্থাৎ Tripura o mahai illegal migrant krihni borok city siroka o bill isaka engka copy tabuk sing asa kalayo je omonoti kisa ate copy mati khlainai first engkai Tripura ke sekering ka ba tabo amendment illegal migrant krei hin sakangkai ba abo to 2017 18 koksel bill isaka before bill engka copy jodi yago mangkangkai abo belai safeguard nai ang abo jara chini borok
government service to merpa copy rong jadi no pass kai kup sakmo engka abo yago mayako kata ati khinan tongo engka secondly tini borono borono bagai Tripura to 1947 simi akatur jara yata refugee hinai Tripura phaika su kabangma percentage by kai যখন ত্রিপুরা বা পূর্ণাঙ্গ রাজ্যপ্রু 62.33%. abo census of India plus kabangma doctorate PhD nalai writer hoite mankha. The census of India was setong Pakistan migrant যখন 1991 census busuk tong 103 census busuk 71 census busuk abo hajar tong number tong antane census book tong kan ta sanema ke boro agi legalize singyaku parliament ko amendment ang mane ka antra amendment boy tungu kuno amendment sikri khongkai borla baga Tripura rule khai haba obono kokore khai সংকটত কৌশলগত প্রতারিত পথে এই রাজ্যের ভূমিপুত্রে সার্বভৌমত্ব নাগরিকত্ব জন্মগত অধিকারকে হটিয়ে নেওয়া হয়েছে আমাকে বাংলা বাই ইংলিশ বাকা স্বয়ং নামারাস নাম্বার constitutional right, fundamental right, natural right, and sovereignty right has been taken by the way of profligacy, by deceiving way, abaike deceive playait lang thangka. Ko borok baketa ko. Loko bokrok bangka. Sikreng kai. No. Bande woi. Nini right now, optike night on chin bororomi maliye. Abo anije concept tay loni concept ta abani concept loni concept ingkang tak sanema ki 2019 ni amendment obo borno nagori return hitar khaka ta Tripura jawan di tonero bor abono form fill up makhane ble ken ta bo form fill up kono ବ୍ୟବସାୟ ko ingka orowa je sijak tomaro kai kaisa wanduino ko ko hamke bosika bijka sari o wanje kaisa manik for kehin West Bengal aborang to mono ta set kibe kata ko boro tam sika boro sarai ko bosai ka bo aro jara 31 ডিসেম্বর 2014 আগে পাসপোর্ট ও ফরেন অ্যাক্টে সার্ভ পেয়েছেন তারা অবৈধ নন এটা অতীতের গল্প পাবেন বা পাচ্ছেন লেখা নেই 2014 আর ফিরবে না কোনদিন কোথাতেই একটি জুমলা নেই বড় কাইসা মানিক ফকির বড় কব আপনি শাখা এটা ওরটা কে সাজাও কা হয় না হয় ব ও ওয়ান ওয়েস্ট বেঙ্গল ni বড় সাজাওকা বিনা সাজামারকা বতাম সাকা বড় সাকা নাগরিকত্ব আইনি যেটা আসাম অ্যাকর্ড 1986 মানে বা ভারতের সংবিধান 6B সংশোধন না হলে উদ্বাস্তুতে বাঁচার কোনো সুযোগ নেই আপ্রু যে আসাম অ্যাকর্ড খাই মানে অঙ্ক আসরক বা তিনি করক বাই আরো আসামনি স্টুডেন্ট লিডার বা কবাই সোশ্যাল লিডার বাই খাই মানে 1986 রাজীব গান্ধী বাই আরো তো সেরাই সাজাক দङ ओंका साजाकनि बागै नुखासों अर कोन दिके बरक ओ एमेन्डमेन्ट एक्ट मानटक फानो माइनि तामनि के बरकनि अर कतगला दङ साजाक दङ बरक आगिनो धर्मीय पारसिकिसन खानै हाक पाइमानि 6 मासनि बिसिङाव बरक अबाके दरगा सिरिजा दंमान ओंका त्रिपुरानि अर 10 भाइमा खरै बर रिफुजी फाइका गतै कैसा को अबो कासे कुबुई बारनि संविधान तागो त्रिपुराओ या सारा भारतवर्ष न 90% बरनो बारनि संविधान नागरिकता साम्बर सेमिया चीन बरो सेमिया सारा त्रिपुरा सारा दुनिया सेमिया वानसार सेमिया गाबनि बागे नांसाने मा ताम्बा जे सिटिजन एमेन्डमेन्ट एक्ट त्रिपुराओ कार्यकरि फानो चीन थाने अमनो भाइटाल पॉइंट नांनाय दुइटा क्वेश्चन जों तंनाय जों तो स्टाक सुप्रीम कोर्ट जों केस हैने जों आरो कोनो जातिन बिरुदिया चिनि कखाय स्टैंड पॉइंट आनि चिनि कखाय मसे जे बरक फाइनेरक इंडियाओ फाइका बर इंडिया फाइमानि बिसिङनो त्रिपुरा बरक तिनि बथ बाङै बरं संखा बांखा अंकाय ताबुक जों सानाय माखे अमो कायसे जातिनो मथाना थाङै तेगे जाय कायसे जाति कमरै थानाय अमहाय आइन नुइ दंखा त्रिपुराओ
তার মানে চিনি অহানি বসারণে কোনো দায়িত্ব বা চিনি অহানি বসারণ কোনো রাইট কেরিখা চিনি মানथाय केरिखा जों आरो कायसा सेकेंड क्लास सिटिजेन जोंका जों इंग्लिश का डिसरिगार्डेड खायजाका कार्टेल खायजाका आइसोलेटेड खायजाका डिटेन खायजाका सप्रेशन खायजाका ऑपरेशन खायजाका एक्सप्लॉयटेशन खायजाका द इनजस्टिस खायजाका ऑनवर्ड कायसा का बायका इनजस्टिस सोशली इनजस्टिस एंखाय तिनि जों सेमानो जे सोशली इनजस्टिस माने आबोनि जदिन जों सिटिजेनशिप राइट परीक्षा एंखाय व्हाट डज मीन सोशल जस्टिस प्रिएम्बल सब राइट्स ऑफ जस्टिस सोशियो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल राइट गासिनि त्रिपुरा सरकारनि सबसे बोल दारानां तबांखाय पॉलिटिकल राइट आबनो डिफेंड रिमालिया आबोनि बागै जों दाबुक चिनो हावा बुइबे शासन खायजाका फादन बरक किरिकरन फायना शासन खायजाका एंका आ कौनो तयै जों दाबुक चिन बरक केबो सारागिया किरि जागो एंका आबोनि चिनि लिडारनि किरिमा बागैनो जों दाबुक तिनि सगजराव म साफारिं दं आंखा खाव सिटिजेनशिप अमेंडमेंट एक्ट एडिसिंग एफाना एडिसिप बिसिंगला वानजि बिस्तंबा एंका तिनि जनरल गातार माने न त्रिपुरा जे मेन त्रिपुरा बं यागं क्लाइसुका हमाकसि एंका ने कखाय जों तो त्रिपुरा तो दाबुक सिम्पेथि नुबो दंखा सेंट्रलनि आइफानो जों चिन बरक अबनति सुप्रीम कोर्ट जों चैलेंज माखिनाय एंका ता आसाम रो खाय दङ एंका जों सानानाय माका आं सानाय माका मसि जों पजिटिव न दङ गभर्नमेंट जे वानसुकमानि नरेंद्र मोदी कोलकाता फाइ साफायो हमारे हिंदी सन भाइयों बहनों मेरे बात सुनो बसो मेरे भाई और बहनों मेरे बात सुनो हमारा हिंदुस्तान का हिंदू भाई ये इंडिया हिंदुस्तान है तो हिंदू भाई कोई कहे भी दुनिया में रहे उसे हम बुलाऊंगा हमारे इंडिया में आके जुड़ो आके नागरिकता बन के रहो बसाओ ताने बगन काय सारा पृथ्वी ने दुनिया नों जेखाबा टंग दी नर इंडिया फाइली तमका इसे ये है हिंदुस्तान नुबाप्रसो ये है हिंदुस्तान ये है हिंदुस्तान माने गाव जागाव हिंदुस्तानी कक साकाबा दाबो जरा बांग्लादेश हिंदू फाइका मियाबो मिछा साप्रो अकौना आंखनाका जमा हाइका ऐतिहासिक कारण साका एंखाय ताबो संगो सिटी अमेंडमेंट एक्ट प्रो अमनो सुसानाय बरक ताबो फ्रम खाइका ताबो बरक ताका फ्रम खाइका एंखाय संगो बते सराय सिनाय जे इंडिया वो बांग्ला हानि जों तो ताबो बाक्सा दुआसा दं खबले चिन बरक सियाबले आं साइ तमापनो अनेक बाक्सा बासा जेबले एंखाय स्टेप सराय इंटु काहामकक आंगाबो पुरि नेगेटिव प्रि फेबा आनि कखाय जे बांग्ला हानि फाइनाय रक अपरिमाननो त्रिपुरा पॉलिटिकल राइट मांगला अबुजिखा जों चिनि आसलखाय मेन त्रिपुरा सन ताबो डिफेमेशन बा ताबो जों इंका चिनि जे डिफेमेशन एंड डिप्राइवेशन तो माखाय चिन पॉलिटिकल राइट्स राजनैतिक क्षमता त्रिपुरा राज्य शासन क्षमता अर्थात एसेंबली सीट आबोनो बागिनो जों निउली कमिटि खायखा आंबो कायसे एकटा दलगतभाबे आनो जनरल सेक्रेटारि दिका आईएनपीटी नि जनरल सेक्रेटारि इंखा एकटा रेजिस्टार गवर्नमेंट इंडियानि रेजिस्टार अर्गेनाइजेशननि आं आबोनो साकाब्ला जों 1951 जरा 47 हइते जे परिमाणे रिफ्यूजी फाइका चिन्ता रेकर्ड दङ गभर्नमेंट हइते आबोनो बादिवै बाद बाकी नंनाय एके जों 86.14% अर्थात जदिन खायका जों साइटाव 52 सीट अरनि हानि बोसार मा दङ ओंखाय मुसलमाननि कगनो बावरा सबाय सान बाक्सानो मुसलमान बागि तंबिना अंक बा टाटा फानसनाय टाटा लिया 1967 जखन इंडियन पासपोर्ट एक्ट चालुखा आफ्रकाय गरक जे समय 1961 वो थुरुकसार त्रिपुरा वो 2,30,000 टमानी 1971 सेंसस जखाय बरा 1,03,000 सामथिं थांखा अर्थात बरा थांफायगा थाको आबहाय केब संगठन वे सर तेसे पक्सनो जुमा खमो हाय जे मियाओ जे तिफ्रासे एग्रीमेंट आबनो तुये नि तंथलायजाक एग्रीमेंट खायोगनि तंथलायजाकनि बाजी एखाम तामलायगनि दंगा ओ जे अबो हाय एग्रीमेंट जे इंमानि आबो कि मियानो कंप्लीट इंनि पाइखा ना बबो हाय नों सानामो
abo ang miao ke horo 11 সময় ke study khani ke ha anthani kok borok wai te english oi dijan ano phoro thaiga kisu news media rokta omai rok gaite khoroksa ro public khoroksa na saga respect sar hori advocate borong nang hori don de borma nangle ke rong kurungba tinini 3 corner accord boka 3 corner asataro accord sign khaimani busuk jora tei logic tai busuk jora tei authentic kisa news channel ni bising tei lokorno sawai khna rike belaino hamnai sar ang mutai bumang salia bini bo sakana ro pagebe nar bawo tawo borok boje samani mate na haja sali oro kok bro bai nang porikha wan oro to ani o ang bikri dikhana kok buya ka eta oro saka kok bro bai oro kok bokhor tongo barot hakotor hapang tripura haste hapang te tripura motha bising kok gosi nahalai ba bracket agreement ek number tongo barot hakotor hapang te tripura haste hapang te tripura motha te kubuni stakeholder ni bisingo all stakeholder word no khajan takhu bukhorok stakeholder matam saja manok ara kache english ara kobro te stakeholder kobro te malia abokai ko curriculum ma tako nengbai ang to na ko associate member mane je o aboni hai jengko tamar ang jaro bujimah kai toro motamuti cinti prasarang ni bagai kaisa ta last to ang porikha rono angka chini agreement khainero je puila point to ka ham tongo aba 100% bono hambairo tai tipra motor gese tongthoman tibo ang asi emotional ya woi teksa ka hamkai tabuk to nogo english medium pore to kobro bor sija thumba ngeta oro bujina ko koreka oro saka oro je stakeholder ni bisingo tirprani songduk dofani joto jungjal yakagna bagai kising halong ni bising tui kok sabla chawma panna asukna gosi asukna tabasma asukna gosila goslaka asukma gosila doja kobro garo sinero ni kisang koka asukna gosilaka asugui gosilaka ro to kana komo aboni kok bothoma ongkha laibuma hani manthai thongrung ni manthai rang atai rang khok puisa ni hamkrai sinimung ka identity hukumu kokte kubuni akorok in sakata ka 2 number saka ni kok bothoma rok no jai jake samung sarina bagoi kaisa kathalaijak working group ba committee sanam na gosi naharjakha akok gosi nahalemung agreement berkata no samung sarina bagoi tong bayar kesang log tonina bagoi joto stakeholder ni bisingo osoi rimani salni simi kuno andolon khaduma panda khlai manglak obo kaisa belai kiri masingsa sung yakungo gari job lamani kaisa jaga thangpai kibil febro jama yakung soi thangka ang sasobai nang bai kok sanani mante thangi malia jat abah policy thakamo karon oboni pore je tripura mothatai stake boro emon ekta word use thaika ang dictionary mane ka ro kubiko o je stakeholder mangkok kai tripura sani bisingota kuno tripura sani bisingo jara omahai bororo tai kuno andolon khaimali robo o committee dok continue kok saitom rotar mane na tabo tripura mothani boro kai boro silent kai nogo hai matong sida je leader bong committee leader sinu sarcha khlainai engkai tabo o jaga te ke kok sung phaikani jonagon mukhnatun committee lekha khajaka na khajak orob sijakri kintu gosilai kasmi sobo e committee gasilai to hakai jodino aro tripura mothani boro jodino borok no to kuno dinong korigla convener regla meeting call khainani arrange khana bagita abato government hoite chief secretary ni jang khub samo tang buji mani gam pore tripura ni mothani botongnai kai central language samno dana da phatok man of the agreement bikti khlai gai tripura local khainam tike ba central tabu nang interlocutor o eke mission patoni mam tongo ga bor ama ke kok salai tongnai apro continue soli pro tai tripura motha kuno movement khai me kok sai me lama ongkori kuni ka tampano thanga ma khoi hala khai me oba haike bor oro sarai ke miani sima kaji gorin thakabo jedina singa oro sektamle sigare oro saka joto stakeholder ni bisingo
ছয় মানে সালনি সিমে কোনো আন্দোলন একদম সারাই সারাই কোনো আন্দোলন ককবরক বাই আন্দোলন তো ককবরক লেঙ্গিয়া সিগাদা kok bagai bagrumbar masih asal kai andolon kok borong kan waktu ini sepeda bisa kai bagrumbar andolon kai cole ke bagrumbar ya ba engka apa apa dari sas lain ka tambuat dong mani bagrumbar te bagrumbar lai malia protibat kai malia movement khaduma phung malia o bas flag ro khala siring rong kole man te phung malia ab gos ka panda go ও যে মান থাইন তেসা যদি রিয়াংকে অবনতি সান্নানি বাগै জবাব অক্ষর na ro ria to saya kobla মানে committee ro continue je social to pro 10 বছর পর 50 বছর o চলিত committee ro আইনে প্রসেস তো লেমাং তংলা গা সময় নং তাই কোনো কিছু খাইমেলেটা দাতি খলে রিপিট নাই আর ওখো বুডি খাইছে কানা দেও খানা দে আমা কোনো ব্যক্তিগত কেবন সময়া আং ত্রিপুরা মঠনি যে লিডার আমতে কে তো অসকাই পলিটিক্যাল ইস্যু রংতে বড় অরা ইনক্লুড খ্রিমাকা আবো টেকনিকাস কা হামবাইনা কিন্তু ও জায়গা আবন তো বেখা রনাঙ্গিয়া কাছে বেলুন চিকন সা পাইতো মানা যদি সুমনা সুকা আংকাই কটম খাইমানো ইনকা আবন তবু যদি ন হামকাই বড় স্থানীয় ডকুমেন্ট বেস তং হামকাই বান থানে কাই তো টং আংকাই তো 100% ছাইরো জনগণ থানি আনো যদিন বড় অত বনে কমিটি অত ইয়া ফানো কমিটি কত ইয়া তো কক সেমিয়া আনো রেখা ডকুমেন্ট কা বড় ওয়াবো বিসিং সাকাং বন ডকুমেন্ট রনাই জনগণ খানাতো না আং কোনো ত্রিপুরা মথানি আং কোনো নেতা সানা মুসুং আগেও সাও আনি কক কোনো স্ট্যান্ড ফেরমং করে আং সুদে মুসুং জামাকাই পলিটিক্যাল রাজনীতি থানি কাইসা তাবুক ডিসঅর্ডার বা जों আবার ডিসিপ্লিন জাকা আংকো চিনি হাওয়া চিনি শাসন ক্ষমতা করিখা আংকে তাবুক যে ইয়াফাং সিং আং সাইপিকা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড তো করিখা নি নিউজ মিডিয়াও সাও গাবন বিসিংgo যে ত্রিপুরা মথানি স্পোকম্যান নি সংজা ঘোষণা খাইজাক এন্থনি আনি তাখুকনো ব সামা কিজাং খানাকা পাইলে খামালিয়া engka bina kok berakai grata ত্রিপুরা ল্যান্ড ইংলিয়া ni setung engka aba phana abon lai kaham na mangkar unin bo bekhar ka abor tekhnai malia mi horn thage anyway abron angke bona hamia sanane ya ত্রিপুরা মথা রক তাবো যেচিন বড় রসকে থানসাকা যে অমক লাইকা রাজানো মানে রাজা বস কে সলাবো না থকবা engka takas bara rajbongsa bahni jatun phaleke kaham kok no engka angbo kori hiable ang sasmai sable ang rajani birudi ya ang sasmai sabo raja ngparan bo lama koro khai bai sanai ba lama koro ত্রিপুরা sor lama ta koro siton duk taman so kok sable osai so duk man to siga tabo ত্রিপুরা মথানি tinin simi miani simina tai ত্রিপুরা মথার tai kono borokte আন্দোলন খাই bo রাখ রেখা বংনি যে কোনো অ্যাসোসিয়েট পার্টি স্টেক হোল্ডার মাকা বাহাই বনে জাস্ট অনুগামী ইভেন অর যদি বিশ্লেষণ খাই তাকাই সিনটি প্রাসারং পাশে অ কওয়ানি হাইকে বর খাইকে মামাসু কেবা আবলে जोंखै मानि गलाक जों आयेन पिटिले मानि गलाक बंना बंता बंना मानि गलाक माने ओ जे अर्डार जोनो जे याखौ याखावै आन्दोलन खैमिया सामानि अमन नांका जों हाइकोर्ट केस लायना जोनो जनि मत हाथ तंथुन बरनि बेपार बर एग्रीमेंट खैका बर आन्दोलन खैमालिया केन्थ जों आयेन पिटिफा काबा टीएसपी बेंखा आदार्स पार्टी रटको जों र खैमिया का जों अप्रो जों सुप्रीम कोर्ट खानि जों हाइकोर्ट केस खैनाय ताराव डेमोक्रेसी ता माहाय सैसिमाया हा केन्थ बरला सिलेका गसिलायका ताम गसलायना खाबर मेने सिमे ত্রিপুরা মথারক তাই অমন দাবি नै কোনো বড় খাদুমা ফুমাইया আন্দোলন খাইমিয়া সরাইছ্রাক ngनाब्ला गाबोन बाके बरक जरा पॉलिटिकल राइट कोनो डेफिनेशन तो करै न करै अबनति आं हामाया बेखरानाय एतनका समय आन आबन का जरा दंग जेहेतु बिहित बसाय ब्रिसिला चलासिला काइरि खाबा ताबो का थलायना सालाय नांनाय आं परे बुफ्रो अक्ति केके बसायमिया अला जखन भक्त तरगि फेकांका अफ्रुसि अगनां खाबला फनाम बिहिक लायब्ला गावगनां परे फसला ब्रिसिमियाब्ला abo sala khanda sane yakung ko gada kasam mokol kanada san chemiebla ga tabuk sing omonoti kebo jadina abo raja san khaman bol tul kabang ma no kol khaibe kabang abo kustam kari chata ang abo no kustam kari hi tongo belun no kam kai sukang kai sikon sa siblna abo birat kotong thable kai reng khang ka omono tau jetu oro political right ti dialogue lene ka oro wa angle nai ja jamani borokte others ani tabo INPT netaro bai bata ang kisa ojano confuse thobo आं सिनि बरं नायनाय माने 21 दफा दाबि 28 दफा दाबि 30 दफा दाबि आबो बुदै मेन सिनि प्रब्लेम गाकाय त्रिपुरा स्टेट असेम्बली सीट जोंनो थकेवै बान्देवै जों सियांगै नाजाखा जों सियांगै enka borले सितंले enka सितितै बर बमते नाम आबन हम थकेवनु आबन न डिसिप इंग्लिश गाय हा
by the district de ko khlai ke borok profligation ba district khlai ke kang ta sanai makai Tripura sarong ang ko jawo ana prai naslao rajam birudi saunai mea bang kaisa nukha abo security to ngobor hoyto ana khoti to khayang borno hamairu tabe bomong khoi musuk rok sui rok ni kutuk rekha ang bo identify jaka mea 2-3 gonta ka saka ka ang ta ko no sana kai sung ta pon chin samajo susigi to bod rahman kri যেমন খরকসা বর্মা বথার খিপানো চিন কোন ককলে চিন খরব তো হাই গুনো আগে যেমন কাকা এন ছেনে এক সময় দেব দেবী মতাই হিন তখা গাই তাবো বচিনি যে প্রদুজিনো রয়্যাল সিয়ন প্রদুজিনো বরক দেবী গুনো কা বাক্সা বাক্সা না মিয়াবো চিরক খারো ব রাজা গো সিয়াং অমক সম আংটাং রাজা গো সিয়াং খব বনো মিটিং হল ইতিকলাই কা নঙাবো নংক্রই নং সেমিয়া ব আং সামানে আং বনো কারেক লামা ফুনুকা ববনো ইগোসিয়া Angapro saka direct sini Bidhan Sabha seat sing sana nai sini political rights social justice nti bo kagos seka dokumen dikha bo yoko si angka ngabon bagai gabon protes salsa bo conference jingu kagos prepare ne bin convener songjak Dilip Deborma angka detail joint secretary joint director bin no angko ei je Vijay Kumar Skulgana aingka thangai chatra sangho lamawo angka bo ano tlangai Rajai Malaika Malay bapak antam saka nona hamzago nini kau sama tu ting doa apa nang kisah tahu media ada kota padi angkat tasar angkat ini semini no rota akraman li ani cero apro angkat tak apa nak ada nabi ni kebang ma ano wadah porga direct indirect hum kiri lagi tu okoroi hum kiri bang baca angkon kau ya dan sana macam masih ang ti perasaan area ble ang tu ti perasaan lama koror yang nanti ke ang lo basi pun tomble ani musuh tu suang nengai kau bokok sama hai kai leble baksa cinti prasornya deba soal ngai ang ras paribar ang raja bangsa satro master sakit kena yang thun ba college pon yang thun parawa thang sale ang ras bangsa seng kiriya ke bono mosa bela di sana seng wak bokro ru sanai seng tok ya thek sanai seng pun bubuk sanai amai challenge phayu khadan ta khubukoro anga bengai samaya seng bai seng sim sable tini tipra motharo Ubi kono saraka saralia. Tabu borong agreement no. Ang nayo obono borok joto borong oboni formula la angle oro khub sajaka. Angoro borok sajaka angkai oro sajang mani ku bobo saka uje thungrung ni mathai mane political raj abo kaisa obono within musuni bisingo kajo kori makhane hini jodi uno khlai kangka kostam koriba busuk bosoro nangno busuk botamo nangne same time osa sajoka sakane okogno gosi nahalai muni second March Home Affairs Professor Dr. Manik Saha Chief Minister of Tripura Shri Vikas Deborma Honorable Minister Shri Shukla Saran Noatia Minister Rogni manjakmu bo oro kok borok bae kako oro mangsmung sing thaksu oro manjakmung mani rok taibok alje ta ko boro je bunai rok runya ta ko oro manjakmung ni bising tui soi khlai lekha nei soi khlai lei mane oro sap khobja ka oro IPF tiro botai por amlung khaimalia o stakeholder saman ko karon boro oro signature to in present oro tak tir botai boro IPF ti pramo thala tai tinin simi bamian simi botai kun no mopen akhromalia khadum khromalia Puji dabi san motoi o dabi ta bata botai kun utham khaimela omono je kono kok sarnai abo ka exercise ne ke sabo authority sai committee tabo bong committee sabo tone semia committee central intongnai tai ti pramo santongnai aboni porewo ei je rajya sarkar intongnai teko gaboni bisingo borok simi sabon kahamai tarsa khato matnai kento tamu ingya tamu engkha abon te teka boro abon te kun din law order ni ti boro sajgo sijak tongba botai movement khaimalia engka obono kaisa ni khaduman tang katama tangi boro mono khai ko sina khaboro engka moto sunai lengdiness ang mutu khadam sungo tini 1907 Rajiv Gandhi bai je kaisa koroni Assam Accord man kok Assam Accord ko ang tai sajana mo phadi ang sai khnong abo belak definition ko bangma tongo anthon boiro tongo Assam Accord bai ken katam kha tai tabuk
o jagao land right ok samakai ang abono musuk jamanta ang he borok thong hakaita ang abo siu rung ya land right ok ang sakmo je Tripura TLR Act 187 je tribal ang land right khone bagi samani kabang violation jak a violation ke kono borong no sasti krui ga jaga bumung rono di number transfer kibu borong sa aborong no abu kajakram muta ga sino abono অন্তত যে আমাকে violation ka tribal land no nai tonai no kaisa loss nambui 10 বছর কারাদণ্ড জায়গা গভর্নমেন্ট না আবো সিকাং কাই সাকমু আঙ্গাই তাবো আবো বরক আং তিনি সাইরমানি বরক সাসু ক্লাস হাস্টুনটা হাইদা কমিটি রক 10 বছর জেল মাতনাই ব ট্রাইবেল নি জায়গা দখল দাও কাই আপ্রোচ ফেনাইবলা কিন্তু তাসুজরা নং ট্রাইবেল ng জায়গা দুরুন দেখো আং একবার হাজার দুরুন গানা গানিস দङ কেন কোনো একরই আঙ্গাই নং কেন্টো ত্রিপুরা সরকার ওয়ানজনি কোনো জায়গা নং দদিন তো পাসাব দङ হাকাই 3 दिन नांगलाक 4 दिन no tokro nai sungnubla malonchuni basro Tripura sarok হাজার পেটো tokro jamani gorobora ain tong siwa ngatin Tripura motha joton strong second leka proseson da IPA ti borok sitabo khai yakung yak khalayoi anga gichi nai no matho no te masa yakung khaja yakbo khaijak yang phalantui phega no khai bisingo da wak koya pung phaiwa kang akhana nei maba aro tama mase okphala phayo okphal janai oksa hanso oksa phalani kai abakai naitong tako oksa phalani phayung haida ngai abo pung phaigeble kayung khaja yakung yak ngai kento bo apho lori meble langa bisingo yakung khaja ngai ta angabo tulana khai sawoni baksa ulto bujono sungtam ni bagai o agreement khai men simi kajgoring thanga mani ko geble english ban porikha nang taisa ngai mo khai thanga ko borok bai ta phar english porikha rawanu abo khai thanga angko bai ta english bai tam english tam sakna derwa mak english agreement between government of India, government of Tripura and the Indigenous Progressive Regional Alliance. A series of meetings were recently held with the Indigenous Progressive Regional Alliance oblique Tripura, popularly known as Tripura Motha, and other stakeholders. Stakeholder mane award ang nije ko bikaw na ang manay kya mane nung bai ku ngota ku associated borok ram tabok Tripura Motha sabsatong buri dobotol tong homok tong somok tong plus oboti tai tabok jamon IPF ter borok khomja kas jetu bok tong based on which government of India government of Tripura agreed to amicably resolve all issues of the indigenous people of Tripura relating to history, land rights, political rights, economic rights, development, identity, culture, and language. Amoto ko kaham ko. Amono jodini kebo hamya mo kusam krin sate bongya. Ko kha ora boro langa nai thok no pai tukha. Kentu backrep se kurui. Langa nai thok public pai tukha. Backrep se kurui oro. Abo hite ko. Amoni to tabu saka history korong bo history ko. Boro saka ro history repeat khale joto kisu khlaina boro kok saka. Engkai tabu engkai obo history na tui tabuk sungkatal kha borok khlaina abo borok sai mano land rights cho jeta 1960 TLR Act TLRN LR Act 1960 rules 1961 ampore without kun khai sukumotion singsaro 69 jara kha wansaro jaga khlai ekdom forcefully central law nam pod violation khlai oro ordinance ari khlai amtike borok khanaman abotisin borok kok sanai kri okay abon pra sakaro political right no tabu borok butike sanai political right no jodio no angtini side jo bongno khoijao norok ang documental census of India 1951 tai kabangma borong ni wanji boy simen publish saroni boy sokai thangai asulai purunor purukhai manai je 1947 je 1900 ekanan census jara busuk refugee phaika Bangladesh ni apro Pakistan migrant nei census book of India was yetu 1951 ga 130 jara busuk phaika to busuk jara phaika nor abake prum khai marnai engkai 1931 41 te 21 primar the 3 terms census dharma victic Manipuri tai Hindustani joto bal khayoi wanji Hindu busuk to 1% plus sakang der joto ha problem to so wanji sible abono porno একটা সিঙ্গেল বাদ পড়ো সিঙ্গেল ড্রমা দাগাই
আনকক খান্তো সিঙ্গেল দ্রো মাতনে বাকে মালে হিন্দু ওয়ানজই রক যে 1921 1931 1961 রাজনা মাল সেন্সাস বরক বুসুক তং সিঙ্গেল রোটি খাইমানো ল্যাঙ্গুয়েজ বিক্রিপাত তুদি রিলিজিয়াস বিক্রিপাত তুদি বা যে কোনো অঙ্গ খাবার তুদি আনথানি যত নাম টিখাই নাইকা আ সময় বরক কোনো দিন 10% কাইয়া হিন্দু ওয়ানজই হিংকাই 1946 রগ রামপুর ডাঙ্গাং ফ্লো ত্রিপুরানি রাজা তনিখা সামানি কোন অর্ডিন্যান্স ককরই আরো যে ত্রিপুরানি নাগরিক তো ত্রিপুরান তসনা সামান কোনো আবহাই কপি সরকারি ভাবে করই আবো খানাই নাগি স্যার তেইসা যেমন হাই এগ্রিমেন্ট তো মিয়ানি হাই ত্রিপুরা এগ্রিমেন্ট হাই তো গোबां बिसिराव गोबां जेमन 1949 माजार एग्रीमेंट 1988 ENB accord 1993 ATTF accord 2017 modality committee 2019 NLFT accord এটা ত্রিপুরা মথরাবো তিনি মিয়া অবাহিনকা অমরক তো তাবো জরা fully implementing ya na fully nita fully implementing ya kento partly ingu demon tin be koto obo o je miya je agreement lai mani tika son agreement obo boda bai ke toni jan obo no tili na tam sam obo to khnari angabin saka or khu interesting omono একটা গেম প্ল্যান খায়া বইনে ওয়ানজি রক বুদ্ধি কেনা রক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রক ইয়াকুন ইয়া খাইর কাতে মুম্বাই নং খরমালিয়া স্টেক হোল্ডার ধনা তাম্বা যে অমহাই যে কোন আন্দোলন খাই মাতারমা সারা ত্রিপুরা নি ত্রিপুরা সাসি পাইতো হাবলা তাবো আইএনপিডি যদি ন তে আন্দোলন খাই মালিয়া তাই আইপিএড খাই মালিয়া তাই তে বাদ বাকিরে বুসংসিবা বাদ বাকিরে তাই ছাপতো ত্রিপুরা সা গা আন্দোলন খাই মালিয়া এঙ্কাই তাবো যে অমহাই ইন্ডিয়া নি আংবো সাকলাক এঙ্গানো হনবাং সাইমাংলা তা নিকা আংবো আসুক আবনো সানানে জরাবো স্কক সানাইবো সাংবারে সাকাচিন বরনাই বো মিয়াসে সামান বো nok subai bothar se nai kobang machim brap te mang hungkir tongla nang ta sa sain sabla baksa phone phayano nono bothar phainai doctor phainai ti pramothan chara kobang mo sabla no apan ang saya tinike masa kata engka ang to angbo tini se cost bangsa ka ang poriman to ang ni ti prasan kubilaman saksa tum lang bora ani bra se jong ba kai tabu oro to ang saka omono ang tini beka khaiya ang khayan tai kisu din pore khayano ha ek mas pore pa khayano election gana pa khayano যে অমন্ত্রী আং কাহাম কা এলোবেরেশন আং দেখা খায়ানো বাহাই মান বুতিং মান আপনা রুট ম্যাপ ফুনগানো কেনটো আং তাবুক ফুনুগে তাঙ্গে কা তা কমিটি খায়াকো কমিটি নিসা হানা গেনা কমিটি নিসা কনভেনার যদিন কমিটি কনভেনার ত্রিপুরা মঠা ঠঙা কালে ইয়েস দ্যাট টাইম ইট ইজ পসিবল আং সাগা বড় আং কমিটি দেফনো বড় যদিন কাইসা যদিন দাই টেস্টিং খাই তো খাইমে আং কাই আং তিনি যত ত্রিপুরা মঠা কান ত্রিপুরা সা যত আন্টি প্রসং সো হরিজন দেব রাতা খিরাপুর তে কোনো সানাংলিয়া আনস মিন কমিটি ও গয় আপনা যখন কমিটি আসুক দাইমানা মতো লামা খাইডি আং তিনি সানাই নাও আংটা মসা তথ্য বেস আং পটাপর খানাই ব মানিক সাহা ডক্টর ব তিনি অমিত সাহা তিনি আংনো আং ফুংরে প্রখরিনে বলে আইন বল ফুংরে বয় ফুংরে বলে ম সংবিধান সাই বগে সংবিধান নং প্রটেক্টিভ প্রভিজন ট্রাইবেল নি বাগে নং সুরক্ষা নি বাগে আইন সানাম জাকা তাঙ্গে তিনি সুরক্ষা খাইজে গিয়া ফাটান বড় কিদি কর খাই ফাইনে রং বয় খেলনা অর বড় নকা হায়া পারিকা ভারত সরকার চুক্তি খলাইপুর মার জায়গা মেনা খাই অর বাংলা হানি বড় ফাই কলোনি রাজ্য খাইনা বাগে সিটো দংবা ani borok sutak portibonda anto wanje to bising hite sotung dong borok to siu ai par ang to borno khanya saikula borok 12 বছর ফাইকা 12 বছর তন নাঙাই বুঝকা তংথন abo barot sarkari khangkai barot sarkari na bagi tak city amendment khai deba phiaba nang borno ema ansam na o hani bosar ka kamai thana abono ko silai tong pai khable oro wata kise agreement na borok borok যখন টাইম মিয়ানি সিমিনো 6 মান দিন সিমিতে আন্দোলন খাই মানে সিকা borok or kicha mutike sakai kumo Kasini bo koi boso. Je implement o committee, mesti disini committee ke committee khamani 6 mas ba 1 বছর ba 3 বছর ni bisingo. O je pai to pai abuni ti alochona nai khlaina abo jodi ningli angkai sengtai sa momen ang khrain borok sawo siri tu makhmo. Ngatang tublia. Tangi tublia sari. Ka abo jong gondok sung bujia. Amakai tabok sini borok angka angka kubu saparse anna slenai bosu bathara maya sikani anak gana gani kabama borok sano dari dare humkiri tung o parani utor honai bagai hamang bagai abo samne bagai angku kok sam bagai si angka norok je prasan tu khabo merger agreement pura violation
মার্জার এগ্রিমেন্ট কার্যকরী 1915 অক্টোবর সিজাক তো আসে মাইথকে সিজাকছে আবসে বাই ইলেকশন থাকা নং আর সে কার্যকরকা 1951 যখন ভারত সংবিধান কার্যকরী আফ্রাম থেকে বিধানসভা সিট না তোমার বলে আবাকে বিধানসভা সিট কাই নং তাবুক जों थुरुक सानो बादि फासै आगि तनाय र 42 सिट माना क्लायो अंका थुरुकसा थांबाय क्या 1967 যখন পাসপোর্ট এক চালুखा थुरुकसा थांबाय क्या आना प्रमाण दङ जतो गभर्नमेन्ट रेकर्ड अंका आंहाय बरमासे ति प्रासर सिताव तो बेलाय कय तो अंका बा बरा थांसदा ताबुक जों थाना जागास गरै नों आगतला बारा तमा फाल जोंजाल वान्दि बेजों यांगो थांति प्रासर तमा जोंजाल माने सिनि बर बायसों सुसुमाय जोंजाल কিন্তু তামা আং সান্না থেকে বড় যে অরব যে মেয়া খাইতে মান আংবো সাধু বাদু হামবাইরু তার নেকে বড় বড় পলিটিক্যাল রাজনীতি আলোচনা কেন বগে যে ফাজাকা আরব আং সাকাবলে বেলুন ছুটি সুনা না নাই ফেবা নং পলিটিক্যাল রাইট কেন না এসেনলি সিট আমক সিট কা जों গরে হিংসা লাগাই আশা কাই জনা টেরিটরি কাউন্সিল বেংকা হ্যাঁ আং সাকাবলে যে তাও जों আইএনপিডি যখন তাও মেমোরেন্ডাম না ইস্যু খাইনে মুভমেন্ট খাইনে জনগণ যখন ফায়ানো ত্রিপুরা ওয়ানজিরা ফ্রক দদ্র separate state edition di himpor sai na sai man ang tin sai ro khai ang khogya omo phai dong din apur ka borok separate sa than na ya na asna por kai sai man thang ka borok labo banle ga ta kho tipra sa mai jaga sa paya khong kai borok tipra bha basi bagyang tu কিন্তু borok sa ha bang na bagai kisu amara bangali ni tong khai to sai dong borok bangalistan gorsi gorbo gaboni bagai na khajon ta ko borok ang tin te ka bangkok san na ya next time mo sawano স্যার নিনি খুবই তো जों বারবার সামান खोनाका ननो दिनि लामाओ कासुइ गोबां मासिरिं मखर फ्लाइजाखा ना कासुया बर आनु kai अ मर आजन अबहायरो फ्लाइजामोन अबन्तिके ताम रो सानानो जों आं किसु साना या तान मिका आनि बर रक तापन सतना फायको आं आइनि कक्साका गा प्रदुर व्यक्तिगत कारेना आं बना प्रदुमा बराजा हिया नि बाक्सानो गाबोto आं बना राजा तां हिया राजा का जतो हमना नांगले राजा अंका बजतो नै बागै राजा प्रजा सारा राजानि माया तिनि जदन ति प्रसार बन दाया का बतिनि आरो थांगै ककत सादिल थान ककरि गणतन्त्र हंखाय जनगण शेषक पाठ्यक दो जनगणनि समर्थन शेषक आं आईएनपीटी नि सिनि एक नम्बर इस्यु संसाव संखाय विधानसभा पॉलिटिकल इस्यु कासे संनांगो जों केन्द्र अरब खबजाका अमताबुकु काहामखा पॉलिटिकल राइटि आलोचना खायब्ला अ जागाव अमरम बुना नांनाय केन्तु आं कयनाय तिनो मेरे बिसिंतै जरा आननास्लेपानो अधिकांश international lihat di sini. Angli dasarnya norong sadi, angkoi jawa, norok ni bising tu dokone problem solve tu dang extended saya dua, norok sadi ciri amendment act ni bagai bonote anu Himalaya boleh. Orang tahu selalu kaya tak Himalaya. Adam yak muyak kaya di kabo. Segera. Siapa orang saya tanah sil obasi, tiap ramotan mungkin orang tak kaya di pano. Neng lama ting sati kupun kaya semua lama ting sini kelong mana. Sikang kaya. Dasar tu kelong tu ni kabo. Ha. नों जनगण लास्ट कगले ताबो तिब्रा मथनि बुं बायते फ्लैग बायते आंदोलन खायमाले आफानो जों आईएनपीटी नि फ्लैग बाय खायनान तामा पदतंबा नोंगा माके स्टेक होल्डर सना खबदा माना माया हरिजन देवनमा आपनो खमनो रिगला आटा कायसो अब कथि ईश्वर थरे सानि आफारो ईश्वर जदि नांजले अदा फानि आना जे साखलाय माने अब कबय हिंके बा आं जेका बैथाना पे वानसाफोर बथारा मांगलाक केबो मुसा खाय मांगलाक आंति प्रसो खाय मांगलाक आं जे सृष्टिकर्ता ईश्वरनो धन्यवाद फायो ईश्वरानो साका नंग दफनि प्रब्लेम मते इंका आनो ब दर्शन दिखा साका गाबोने बगे ईश्वरनि कुबिने संसावो ईश्वर जदि कथांकाय ने बिचारन थुन सरंग नाबले अर वानसा de client तखने बा कोन सायाको आं सावो त्रिपुरा हाव जेकुनो तनाय वानसा पांथुन कुली पांथुन जेसा पांथुन नि मुस्लिम पांथुन पांजाबी फा बिहारी पांथुन मा सापानो किरि करखाय आरे आमी आजके बाय रेके दुआने गेला आमार केरा पिटा दिबो आपते बखा किरि करखा फायना नांगा जात जतोना ketong kesang sa kesang tona bagai permanent peace tunangkai o tiprane ha besar ni hani besar ni 184 জন raja khai tangai besar ni odikar no rina nangnai bo odikar mane o ha sini o ha ni besar sason bum ka tripura sason pega bangladeshi ba mu musang babo pithimi tiaso no jit bhinno ji nijino odikar ti sarlia baksa separate se sanai ka poro bano joli jago tabo o de ka separate sanai do aram jata ba te ka ba sodor janam porjonto nina assembly seat nama make manglangsuk engkai nang ara sigitan saja mane nang habang thama region nang jata habang thangka nang nini map chiu nang tini Tripura medical college nini joto kri prosesan DM office nini exam office nini joto office kaham kam joto haka ham kam joto kisu engkaro medical college boja tong nang nai negrai
nang tini edisi pising otam motong sin development infrastructure aborok sina naidi kaboni bagano aggressive jole mabaya cold minded by sing mathanai engkai tabuk Tripura mothoro je omseka boro agago to kaboro buslik tir heka tabu amono sing bothai kainani bagai sing sini thak samu karon tang kai Tripura motha kana boro kus kai kapekya tai omon tu boro khaduma phungmalia andolon khai mana phira sing pole kheble gabota tabu sigito paboro bai tongoro tai buji angna kokre ke porikha sidi roman script bai engkai english bai sarai sarika engkai ta movement khaimalia stakeholder অর্থাৎ stakeholder tabang nang ta second oro bangla meaning bangla is stakeholder ka hang tiklai di malia buska engka abon bagai stakeholder bangla bai in bengali example sakara taka in business a stakeholder is any individual group or party that has an interest in an organization and the outcomes of its action common example of stakeholders include employees customers angkai shareholders suppliers communities and governance akarok sing community no as a coverage all manas all community ro to khai mali achi nadi stakeholder definition ro what is stakeholder example abani ko yado oro saka in business a stakeholder is anything individual group kono kaisa group or particular party that has an interest abani interest in an organization and the outcomes of its action common example of stakeholder include employees customers shareholders suppliers communities and governments tai omonoti kuno hoi hala khemalia angkok robai andolon ka saira bagrumbar te bagrumbalai malias ai nogo tonga asole matong senai gaboni bagano obo kaisa include khemani bagai chinne kisa obo heke sungkoi malia ara borok stakeholder one of tumani kento oro jara jisupa IS officer to stakeholder oro what to femane it is appropriate word jaga agreement obo buska anga supono sarika omana samanti prasa bujho bitun stakeholder does not mean stakeholder tam himba বুঝকা স্টেক হোল্ডার কাকে বলে পরিক অনুযায়ী তারা সাধারণত একটি প্রকল্প দলের সদস্য প্রকল্প পরিচালক নির্বাহী প্রকল্প স্পন্সর গ্রাহক এবং ব্যবহারকারী স্টেকহোল্ডাররা হলো এমন ব্যক্তি যারা আপনার প্রকল্পের জীবনচক্রের যে কোনো সময়ে প্রভাবিত হবে এবং তাদের ইনপুট সরাসরি ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে Ulo anak nasli jawab dah, okay? Sung sak obat aja, abokai wansara ka budi beke, mari kasih ka. Asup kering sanai mani, tangga asup tuang kaya ba. Isu tu cuma nak doa political right tu firman boleh hambaru. Olen dah channel ke sama karo borok, asup hangka bos naman. Abon tu yang kuno ani komen kiri. Abon tu negatif tu awan sup tu, atas tu perasaan baksa, abon tu jara negatif berkata bayi. Berkata bayi ni banyak kena sung nungsi. Borok tawa yang stakeholder kaisi ka borok yakun ya kapano sung ain piti do ar krible sini isu swatantro hedba sono khaimia ta ya kata biang ti khalai nak sirai sung ta manai boundary sheet sung ta manai saito boundary sheet 100 tawa besok siasi tasun aduni solo sorashi Tapi calculation, bisa sih. Gak apa apa kalian tak kubukrok. Calculation try bisa masuk lagi aja. Tabuk je komite kamap kaham. Je tini je production di pramot asok khai fema kaham. Abono angdom pura 100% sabot kelakya borok tabuk tabuk aja komite kawe asuna jara mangka. Keto asuk ma jagawa omahai bororong tiya nang nai. Je borora pura document approve khai manai. Wasa bana देखिए आप देखो आपने देखें আপনার ভারতীয় নাগরিক হয়েছে কিনা সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট 응গই এই সাপিরন সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট 응গই নাগরিকতা মানখান হাওয়া পার্মানেন্ট অ্যাসেম্বলি সিট মানান বাগৈ আবো তামকক সে এক জাতীয় বছারে থেকে কখলানি উদ্ধার খাই আপতাম কক আবো কোন কো আনো বছারে আনে বডি ন তেখ ক বুফাঙ্গ না ক আবো হাইগে ককসিবলা বতো তেখর বরন বিন বডি ও ক দাইরনা হামেসিবলা কাইসে জাতীয় দং সকলাই অবরণ কাহামকা লজিক বাইসং টেকেল রিমায়া জাত দংকাই খলাইব কন্ট্রোল সেসে মেস বদ্র কোন পলিটিক্যাল কোন বদ্র অবদ্র ককরে লজিক্যালি সুপ্রিম কোর্ট বা জিসুং যে কোন কোর্ট মা ওয়ালা যাইবলে লজিক ল বাইটি গাই আবহাই যদিন
खालायमा खाखाय आरो ल कृंसि बया लजिक बो तंना नांनाय डकुमेन्ट मा फुंनाय एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अमक समक अमक kita tala kubu boy tan nanga angka singaw bagai chin paper tunggu eje barani সংবিধান মক kubu da musta dara apse ka salai mane khlai ka angka so omo thani ya prisa bano dofa problem solve angti saro pheba jodi amai ke seme ka dofa ni jodi no saka ap logic phungli document proof phungmali anga ka sese meso omo hai sengra muni kothok mane pithibini idihaso kaisa mo itihas ni tomai abo hai ke proof khaimia kaita ang tini saiteman tabuk samne kaham ki saka sari ani kaham ki able ki prasad dofa kaham bagi chi aba jara na nasbene rok khnadi naidi comment khladi ang to saka ani poribar ani kissing kaham rok so kirijak bayo ebong khoroksa doctor anu telpon khayo dara angin bai kiru tam goi boi comment khaibe ono mute mute ang saka ang toror tipra mothan birude saible tipra motharung lama jate correct himjak bigichi correct lamati himjak tun correct isung tun tipra san samadang stun tai waire wai sung wansana trouble ta khadi chini samas trouble ta khadi sung mono last fight sakabla last fight tu phasok khajitun ang horiran tepon ma agree chini nana produce jibok निजी बाइसन कल खाइसर उनका फारि जे पका नंगबो जे साइट माने फाइसि ताबो नंगबो खरकसा काननो डायलॉग खाइतिने ननो आं तैसिनाय एवं तयै नाय जदि आनि दादा जदि न जेखामबा थाङै जदि बुखाक लयै जदि साइमिया काकाय आनो अदिन राथाटु फेरि राथाट पायानो अबाहाय बखा दिल दैसा आं दफानि बगै ताबो या प्रिसनाय दु आं मन्त्रि नेता सा बगै आं मिनिस्टारनि सालिर जना बयया आं तिनि जे कक सामहाय कुनु ति प्रासा लयार कुनु सिकित बुद्धिजीबी केबो सासाना ang jodi mo jodi inan mining thanga kai buin da phani bage mo kiri masing ses borong aida sari kena chin da phani bage kolta taka chin da phaso to kiri masing sang bora bai to ang to saimano karon ang bubu ang saya bo saya kai sung kemai thanai ble chin da phano kalai ke movement thanai ble tabo IPFT phangtun TSB phangtun jara sepress phangtun abo bosa thana generation bo jena thanai engka tabo norok saimano je kaisa Indian policy tongo agreement khai rang rohona ijasa khlainai olakai neng bai neng rang salai bakha bai dei dol ko ri khinai patre pongai aptiro gotona tongo sung triprang ko ge kabang ma jagap tongo gabone bage sung hus kai maya prisanai khajan ta gubura sung no bela ham ma next ro nong tai kunu ko sa tongo sa sadi srai totong konong ko exam teksa koke obo hai je buskango je nono obo hake tipra mothani boro te suno comment khlayo je media ro course khlai jagya obo hake borok sayano thangi debate kogrok sungu te abo hai borok no nang tam sang bai thago obo borok sayarno bo je sanai borok boni okat english bai ba bani status bini position bini qualification bini destination bini ambition tamo bo borok comment khana do bo plus kang norong aro tui phagresun ta abun tu binoro focus khana kreng nto ka bai ka noro amkurabat nor siang ka ba ang benorong belai sijak tong kaham kang koek santu phe nanor anaro phaima tangi be khasemia ang jodi na borok hamja sitra dofani bege no hamja sakanor anor phapha kemo saimia anor mepar tobe ang sai tongo I am speaking true kuboi se sono phionai mahatma gandhi ta satame joete engka tabuk sakau bahai borok hamja sab borok hamja bai ka hamja tangi hamja sabo kaham nini somoton khaya kaham be ang to tini kuboi ti prasar lama korai tongo heisa ang lama saite ang punuka nuka ang serengka kerong serengka nungmu serenggi ang dara upodara saitongka section saitongka pori saitongka abang to ara ব্যক্তিগত antang joli tongba noro mokha mane kubui phungjama bagai jol jama kok siblo to mane ano ang saimano kebang ma benami khlaioi leader tidaro kaham kai nangnu eka bakha sabai ngaiso ano kebo bakha sabai mangalak ang kono but manei মন্ত্রী এমএলএ সানা নাহার মুম্বাই ang kok saiting ya jodi no uporola srisrikorta tini ang donobar thayo salo jodi no srisrikorta sanano naisa mothang naisa jodi no ani langmano sorry tlang thangdon ang dokok rei karon tamni kane busabuti bongso tongthun thangta bong sara kokrei tini sung saimano bangladesh judoni ha jeta ko khlaite mani bangobondhu man fodo dalsa kobotha khible botha ketba poribar suda kok botharo engkai kando tabo kasi sa realize tayo ta ang abone bageno ang ko buisai ta mana jodin naslo oi bara ano ma kero attempt na kai khlaito ang toro tabo rajana leader onkhor phaibo sayako chine patal koina je kai kok sama ka ang abono belai ka dukhna dakha nogo asuk chongsi amok samoron saunai ang aska hamle khnayako apte kai produjina sagapun amtero samle saiye abo bini ব্যক্তিগত nung asuk saba
কেউ না কে গণতন্ত্র আসুক হিংসা সিমাইয়া नों ताबो कोने को आं तिनि no आं नेशनल पार्टी थांदा बाया तो हा आं थागा आपरो तां लायना ते नासलायनाय आं थांया आंबो बुं बां साजोंले तिनि बीजेपी खायना बागा आंनो कत बर फायका तिनि मिनिस्टार विकास डेभलपमेंट सोंनाय बुं बां साबले दारा न टिकेट नाय बजदिन कुबुइंगे कुबुइन माको सेना बगो सें थाका खाने किरै आं तातल हि जानाय केतो इसन थाला बारे कतमले हा सिनि पिके बुको पिके बबो सो बासी कविता सावो सिनि को सावो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिनि रेबटी एमपी साब सावो आं थाङै बनो तला खिलाय बरक बानो माने आनो सौ सिनि रेबटी साब सिनि जे बरं बनां एमपि सावो जे दारा आं तो निनि टक शुरू नायो abo ka 2021 ni kali fuzan jarota kali pentai no bapru tia chi kan tung afran tlaw nai ka sabo hongso ko mabara manonda mandai ni bung bamang sai be tini ang yable GMP bang malai kha leader ok bai tau communist ni tripura ni head ang malai kha ang kok salai kha ang sausur kono patirang dise saya ang CPM ni ideology no ba hamun saya hanya bo saya tini BJP no ba hanya bo saya hamun saya tini Congress to hamun saya kendro ideology tamo Congress thanang ka thangmaya tini ham thanga ang thang kai araba ani je daku bulwa ka hamle lo ka ham bo jakhan thang bo tani manai no haide sule kendro sab tani nyai wan jero ba nangki abor jana sini borok kereng sinai rong no national party das da yenok sema iko sengtrak saiban nong ka sano tabok ang जनजाति ni বিশেষ খবর নাকা তিনি সান্তা জনজাতি ও যদিন জনজাতি মোরসান জেনারেল সেক্রেটারি মানব উপযোগ বিদ্যুৎ হাই মানব উপযোগ ডিবেট বখাই মানো কক বরঙ্গ লজিক বকরং आं बरो प्रश्न त्रिपुरा आसाम बिसिगं बजरे टेप तनो तंग टेप टप तेनो तंग बो लॉजिक रंगो आइन किरिंगा फनो बाहाय का कम न करनाय किंतु बनो दायाब्ले एमडीसी काइते खिखलाय तनो बनो सगां मतिगे दियाब्ले आबो तामो कारण bonga kubi kok sanaja nang tawo saitongla romanis dangka ya karina MDC saita ndeba ha angka tini tangga Dr. Atul Devan Mas Menteri Malia o Tripura kisar asu sikri o Tripura kan ini ani tongo angka jesine nang Menteri daja butu adon tangai kok angka Menteri mana butu angka tasol jawab itu habu mas sinai pasi ini sini borong mana mebar kumar jamati abo IPR tini Menteri pasi ana boni ji sayang sablo file klaya bos simia usang bu khorsa no sarkang tabu awat klayaku ang kaisa rabar buto thangak samung ni bagai kaisa rabar ni ngone kaisa thangmani ang malai kha sin buku patal bai boni bising tibang onek kisu khana ang awsana dia tamne kai tabo borok patal hai borono BJP o borok tam hai konar khen nai dung borok boba tiki tang mane matam Amit Shah ni dai sible angbo saimamble o Tripura ni 10 borok darabahik amtli slai sufa natok haise borok kesak pak lagi sama kelas ini borok no saya kubui samung kai mana borok di Islamia kubui saran kelas Islamia borok central ini ada pakai angka BJP pangtun observer pakai angka cinti perasa malaria angbo saimanjak Kongres pangtun CPM tun ang tini sasino sini borok ngana sabda kumar jamate Kongres khanatun tatalka bofir pun boba angka se meeting khlai kya joto rang pusir wan sase mesa gari bara 3-4 tekan poken rok bo joto dina sama liabo borok ani ni borok busutong tu pegang 40-50 jana borok meeting khalai ka bapro saka angkas sarita sereng datang kaisa pumang basuk confirm yate kaisa kai Ojoy Kumar IPS retire MP plus bo general secretary borok ta Tripura observer ang borok malari saka meeting khlai awam pore ang wan sunai ang saka Tripura ni working committee ni Tripura satak surangi chimaiya ang thangi malai kaurone ex MLA eje Mohanpur ni Osuk Deborah malai khang saisi maya boro aga boro rasni tam buti ke gotong dofane problem saisi maya jisno korta tau pono si MP sit dan khlakang ang bai bomong khanartun rekor khanartun sung sasa malai kha advocate Binoy Deborah ta si borong manang Bijoy Deborah Guwahati bisne khe phenai ang bai thang te khoroksas sung sa jonatong tau bijisno korta pro montri yakho bo ang saka যেসিনি জনজাতি নং তো আগে বিজেপি খাইজা সমস্যা তিনি তা দারুণ সমস্যা আরে কি যে সমস্যা আছে সবাই এডিসি আছে খাইয়ে রয়েছে বাচ্চা রয়েছে হা কাজ মারিব ব মুখ্যমন্ত্রী উপমুখ্যমন্ত্রী মানে চিন্তা রাখে খানাই নার্থন কথাং তো উসিনের গণেশ সদাগর কলনি বুফান সিগিনে দি বিজয় দেববর্মা সদাগর কলনি বুফার বৈশাখ দেববর্মা কাইন্দ কবরানি
आं सायं हरिजन देवबर्मा थाङै सायका सुनील देवदर फायका सुंदर पाल्टा वानजिसा गाबो सांगातिक चिन बरनो कया जागारिया गाय ताबो सुनील देवदर फायका हनै आफ्रो बसनो मुनि टिका रेखेस दङ आरो जोर सीपीएम ना तिरपाथे हटाय तुमरा कोन पागल बिजिबायबो अब 2017 माने इलेक्शन सिगां को आफ्रो जों सामान से जोर तुमरा कथे पागल सागो बिनगो अदिन रब्बान दिन वाटिफाय थागै थां दावदना सुजतन आं को दङ गुबिनान सौ फिसा सेसे मेसो लखानो को साकारे को या नों फायका का बासं ताय किसा खायतनाय या कायसनो दाम दिया सुदिन्द्र दासगुप्त सं मलाई खाबि जासरे आफ्रो सुदिन्द्र दासगुप्त अला सेसे मेसो काय गणेश कला गणेश तुम्हार काছে बगदा गणेश का समय जनजाति मोर्चा सभापति दे गणेश तुम्हार काছে के सुनील दाउदेर नम्बर आसिनि सदका आसे अंगा नम्बर के काय ओला सेसे मेसो लाइन टाइप काय ओला का सेसे मेसो बो आदि पट काय डेपुटी सीएम साका तिप्रा सांग बै ताम का हम खैलेंगा ब तिप्रा सेरे कयजा थांगा बिनि सिट बादे कयजा थांगा ब सार तिप्रा गुरिखा कक ब्रक सिमैया ब कोन दिना ब कक ब्रक कफे साय बुजगले मैया ताक साकाय नानो गाय ताबो रायबती न फाजां खाना का रायबती एमपी सिटन टिकेट मांगला त्रिपुरा गवर्नमेंट हयते त्रिपुरानि बीजेपी हयते रहका जिसनु करतन रेडी नै गायमन बरक जनजाति कमिटी खाका आ कमिटी हो ना सिनि बरंग नां राम पद जमाते एमएलए आसके ब बीजेपी बगे थैतक मानाय बर बन पर्यन्त कोनथा जाखलेका आंजनो खबर माखाबले इनका अब बंनि व्यक्तिगत बं पार्टी व्यापार आं ताक अक तानि साइड हंकाय बंनि पार्टी बोलते अति प्रासारण बुतिके नेशनल पार्टी नि लीडर aga नेशनल पार्टी त्रिपुरा नि जो 10 यूज खायतो आ यूज खायमान sang साइतों गाम बायना खाजा ताखौ बर ते कुनो सुंना तो दंगनि गाय बेलाय हामबाय इनका सुनो ताबो बखाता बायदि जे पॉइंट खायमानि एकमात्र सु आंदोलन खायमे हन कुमान आबन्ति सिमिनो आनि कायसा गजालिया गाय पॉलिटिकल राइट लैंड राइट दनति रजखप आबो सालायथुन नांखांकाय आक्रं दंफाना केन्द्र आंसाका ते कबन चिन्तिप्रा सलायर गोबां मात्र मुताङै अबनति बर सिन बरं सायना क्षेत्र नांगले जे कोनो जाति समाज गणतन्त्रखाय संविधान सिनांगौ राष्ट्र संविधान आइन गाबो जों सिनांगौ गाय तिनि जों लैंड राइट जों जे माय आं सायतावाने मानजाक सिबले टीएलआरएक्स नामजाक कि प्रासन जागा केव पाइबो माइया पार्लियामेंट नामजाक 137 जन आरो 6 दङ कमिटि को कमिटि आन्थनाबो जत बुंबा मानसा खालामो नाकाना रसारि सदा लैंड लरनति कक्सनांकाय दालाय हामबाय जों फ्रमका सायसे खाना कारगदि आसनो आनि कबन किन बर कबर